Hello kabungot, good morning. Dinalat kita yana, maka dinalat kita sa opisina kay Lonis gud yana. Ano sulot naton? Opisina. Kay Lonis. Kasi nga din dalan ni opisina, di man di. Dalan nito opisina. Da. Sa tunda dalan. Let's go kabungot. Opisina kita. Kami. Kabungot. Lahat kami naman opisina. Hindi na naman opisina. Muranan lang kami kay pagkukupras namon pirmi man mauran. Ito na sa pinanguhan si Rongo. Paklangan lobi si Rongo, mau pa paklangan lobi si Rongo kay malaga madali makaloto.